Non vilo au mega do bonami. Le mia fait toklonya fait de la Yesu Christo fait inconnu la main. Et il me fait sebe mi foni le mia fait no po le afeto Yesu Christo fait ameta popo. C'est que le mio katan di la unti. Et on y dit jogale number ya monsieur le toji be siagwe hele enyanye asem na de popo ki afoto cho vanami be mio kata abe amene la miafo abakperu doma tai varo e doma tai yo mio ha egbeta kpolo be mia de gbefa nyatefia une que marque la vérité. Nyatefia de ko. De que ma bledadi. Alléluia. Et yata me dit me gano mi agole gapofo alo mitiro me. Ne mi agaide nu sosro de oji. Alo ma ofenya. Que la gapere ye kloti le gapofo ya me. Alebe mi afe amenyenye que ma odibe minyala. Ne wa debli bole maume ne mi onto ha mi avu le Christo que me mile la be ne mako atomo yafi e mi apovu kwa la debli bo le Yesu Christo kon kwaji alléluia e yata nya sikeye gbogbo kokko ga chode asinam na afeto afeduko sikeme yobe togovio que le toji be siagbe hele agbenya asem la gbogbo ko ga cho agbenya kenye de popo fenya kenye vovo popo fenya kenye enyama de leme ke wa me o diabli bola ye fe gbe pake o ga to de asina fe egbe takpola na togovio kata le edusia dume menyabe mi la fima la se eyo hiabe na se ha la be e fa semela anabe vous popo ha la su nye klosi avakboro e yatai ozimi ajibe mia ade befanyisia matoya na togovio kata me dakpe be ejo kino be elenya yo hom akpe que egbe fenya si que jimi alo penye luka fe agbaleta weve pukui ameni choida amewu ame e nya si que nye gbogbo koke fenya ye nye be megananku fu mau fenya di o megananku de ato fu mau fenya di o omanya kufua mope enyaji o ebe mope nyala ele agbe unseleleme eye edo nu kelemela enya zorede ejo bibiye onye eye tamoto cho anu chone o abele ko matombla chide kamene ola alo jore kamola nenema maope nyale ma le sigbe jo ene eyo bianu kodi le afile ko kedo eye lu debe anyo obstacle alo mo hanula e fiane da kodi alléluia eyata nyale le gbogbrom la nyekplo kafufu ya mebana mega nkufu maupe nyale keji o mega nkufu maupe nyale keji o ela be ne wela ke manyo ela be ne be nkufu maupe nyaji bo eya yo awe ne ko sikol bro abela no vinyeta o makwe ma wone maula bola omo kwale wanamo
Elle avait mon pognon kata onye nyate penya matro e. Et yata omani ankufua et de ojio. Ne matemu awe okola mega weo. Eyobe anabe awe afakla fa. Ne meleme ne ma okola meleme oye. Vone le ne mala ne ma kole. To troma le wu. Eyata maunya glona nye pobena nenyebe edibe ya hojo ke ne dibe ya no mia hala no mia fa vo mega non ka na be afala no fa vo mega no dondo mesire na no nuka lukewarm alo na no glo mau melo anene o mau bola enye o nenye o evo. Ne fermez pas les yeux sur la parole de Dieu. Ça, il va à l'encontre de sa volonté. Mais gami un coup de mauve nyade kejio. Ne wena et titre mauve lololou. Et dans le que me blonde miagle là. Miagle le capable de tawe vert. Pourquoi amenire wame il me dit bon toi la dengue je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Devant les anges de Dieu, merci. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Praise God. Mais Dieu m'a allé le faire. Alléluia. Ne on ton agacé. Les miens de beme. Afima bien le benan vie. Que la gola mi benan. Le lukape akbalé et tawe ve pour puis ameni de amewame. Que me le eglom nami bena ame siame si que a chom a vous mele ame open kumela ame betovila ha a vous eyamame le maudola open nkume que ame si que benu le bonyele ame open nkumela wa gbe enu le eyaha gbo le maudolope enkume pourquoi ame wa global eye ame siame si agbo nyade ame gbetovila untila wa choe ake ke ame si agbo busu nyade gbogbokokwe la untila omele echoge ake o gbogbo kokwe nakpere nyekliwomu gbogbo kokwe nakpere nyekliwomu maufe gbogbo kokwe nakpere nyekliwomu nakpere nyekliwomu bemiase maufe nyala gome gbogbo kokwe nakpere nyekliwomu bemiase maufe nyala gome gbogbo kokwe nakpere nyekliwomu bemiase gbogbo nyafe gome gbogbo kokwe nakpere nyekliwomu bemiase maufe nya kenye gbogbo mefe nya gome alebena mi ma globu sunya kure gbogbo kokwe ntio eye tae me globe mega nyankufu
Mauve nya de keji o. Ne na chowo. On toto he o. Ela bene yine la manyo. Abeke Bible gbogbo na mi le tefe ya. Benale. Novi. Que me le bon na mi bena. Amesia me si que a chom. A vumenye. Le amove kumela. Que amegbeto ha kenye Kristo Yesu la avue hame avuo hame adeofia le maudolove enkume kenye be ame ade ha gbagbenu le mauvia gbola era la gbenu le ola gbenu le ha gbole maudolove enkume. Leke ogbe anu le ma ogboro alo leke ovu apeto la mero apeto penya le gbogbo be ye penya la nyenya te penya matro e ta wo sika kwaji sela e jeba wo abe pastor abe hare plola kenye gbogbo be fa kenye ha kokwe que me yo mauve gbogbo le do la e sia la ma chonku ma chonku afu mauve nya le keji o aleke mauve nya le pepela ye kodo la gbolo eye ela bona nya me trona o vono yo ba chonku fu ji be ya troede ne sokudo la ke matemyo. Et à ta Bible, alléluia. Comme le bon ami bana yesu blonenelo. Amesia mesike a chom. Avumele. Amofe kumela. Avumela amofe kwa cho Yesu Kristo. Avue me amofe kume comme na trepenya. Le kepenya le tututua. Na glenenema. Eye ma chonku fu de kejio. Alors ma chore kerio la me pe kuma popota o e do la gbure le ke tutu o le do e ta yeso go be nenye ba e to hu menene le nya te pe menene la ke ye ha sogbe ya tiko ba we la ba we yo la ba we chiela ba we la pa gbele igbola e la do wa vuo ha wa vuo komele maudo lo fe kume le jipo ntome alléluia voni be amere gbebe ya tonku fu de ojila apeto gbogbo na mi bena oh no vi yo mi le sema ebe ke ame gboto bi ha ala onka wa gbenu le eyama ha gbo le maudo lo fe nkume no vi adire alo sumo ma ofo cho na agbanu le gbo le ma ofo dolo fo nkume ya e go me be e ile kenya le la mo tue de do me ne ma o me ne gbogbo ko le yo nu ba be na tue de do me ka popo ya be e la be nya jibe lenye be amene wo vodada choku de zianu amegbeto vila la wa toto kefa sous condition ou attend que fa gakini ba mede wo dada lo gbobu sunya de gbogbo kokwe entila obo ma cheke o bele ne sera point pardonné o ma cheke o it will never forgiven at all. O ma cheke bedo. Eyata ehia na nyeklo no bien. Bena abe ame. Kenye maupe ame. Kenye mila mielo koyo be nye Kristo tola. Ejebe mia vu Kristo abe. Le enyade ke madeleme. Kristo penyo deblibo. Yenti ko. Eyata mima de kaleme
agbo mi afun peton kuku ya diko ne mi toji ba ila afoku menya e ta gbogbo be ne makia ne be edavo alo gbogbo sunya chokune gbogbo kokuyanla o ma to che ko gbede o nu sika gbogbo kokado padi nu keji gbogbo attesté bene ne ma olela no ya ba gbogbo mele ne ma ola ke o e wo nyamele tefo e yo bo ma cheko agbo busunya lenkima ele makabe so nya tefo la glom no ya la fideko be agbo busunya le otila ke ele busunya agbo le boko ke hanti ele ba gbela gbogbo ko ele do wole miame yesu va e yo gbobe ma gbe mi le chebe o e ye do boko rida gbogbo ko ele do wole miame gbe yele nyao de fiari e ya tani be agbo busunya da mesikale gbogbo ko ke nyala glom le ko je bo agbo le rola ne gbogbo busunya to ti la o le gbogbo no bo ma feke o la be gbogbo ko le nu fo to ya mame gbogbo ko le nu fo to mi ame me yem ya ba mu sema yo e ya ta no vinye de la fille la senya ya nyire e ya ta dola ko nye mo bo dola la mi do la segbe ya e la be nya fa to ba gbe ke di gbogbo ko tekpe bo o ma ton ku fu de keji o ma o le kudo favero. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Pas de faveur. Alléluia. L'école de Kola, ne demande pas nous. Mais on est là. Et c'est nos vieux Yessignon. Mais on est là. Oh, il a avant dit le Christ. Il peut bénir que tout faut que vienne mission. Australia, que va gouverner. Et Israël. Alléluia. Moi, notre premier Qatar, Jésus Christ pour le commun. Amen.